Praise the Lord. Salamat sa Ginoo Maigsoon, no? Padayon kita nga gitimanan sa Ginoo. Bisan pa ning orasa, padayon kinsa nga timan nato. Salamat sa Ginoo nga gidalata karon na atas mensahes sa atong pagpadayon sa atong Churches Fellowship. Nagtuot nga humana ko si Brother Jurus. So labing siguro natay mga 20 minutos sa pag-take up ini nga unom ka Roman number, no? Mag-ampaw ta sa Ginoo nga ang Ginoo magkayag na tugdugan, mamulong siya, maparehatan ni Job nga maghabwa gyud gikan sa kagalingon aron ang Dios mo'y magbuhat sa sulod nato. Amen. Hallelujah. Ang message stain, ang uluhan ini is living a godly life. Magkinabuhi ta sa Dios nun nga kinabuhi. Atong naibaluan nga kita mga tao, no? Kabaton ta sa kinabuhi sa tao, gikan sa atong mga ginikanan, gikan po sa Dios. Busa munan sa atong gikan sa atong pagkahimugso na kinabuhi ta ingon nga tao, ingon nga natay tao hunon nga kinabuhi. But praise the Lord. Ang atong hulog nga atong tawhunon nga kinabuhi atong naibaluan sa Genesis pa nga nahulog ni, no? Tungod sa pagkasala sa atong unang unang amahan nga si Adam, si Eva. Apan salamat sa Ginoo sa dihang mituot ta sa Ginoo, mituot niya, midawat niya, nakabaton na po ta og lain nga kinabuhi. O kini nga kinabuhi gitawag siya Diyos nun nga kinabuhi. O kining Diyos nun nga kinabuhi nga nadawat nato sukad sa tagi anak pag-usap pot sa Diyos nga ato ni siyang ikinabuhi. Hallelujah. Praise the Lord. Busa kung tanaw na to, makita nato nga kining Diyos nun nga kinabuhi karon nga atong nabatunan, usa kini ka kinabuhi nga dili kinabuhi sa relihiyon. Usa kini ka espirituhanon nga kinabuhi kini nga sama gyud sa kinabuhi sa Dios og makapadayag ta sa Dios. Hallelujah. Busa sa atong inadlaw nga pagkinabuhi, bot ginya nga siya atong ikinabuhi. Bisan unsa nga sitwasyon, makaingon ta nga kaluoy ra gyud sa Ginoo nga kita makakinabuhi niya. Kita ka na sa pahibli sa Ginoo, bungkos kita magtugyan sa Ginoo, atong kaugalingon nga makakinabuhi ta niya mga igsoon. Hallelujah. Ingon sa dinhi nga maparehata ni Apostol Pablo. Ningon sa Apostol Pablo nga si Kristo nahimo niyang kinabuhi. Si Kristo man ang kinabuhi sa Dios, nga gipaambit nato o nabatunan sa nato ang kinabuhi sa amahan. Busa sa inadlaw natong pagkinabuhi, matagotlo, himon gid unta nato nga si Kristo ang atong kinabuhi. Hallelujah. Amen. Diyon kung tanaw nato diri ang mga scriptural reading, no? Nakita nimo diri nga naay Proverbs 29:18, Proverbs 23:23, Proverbs 20:27, 4:23, 10:12 ug 79. Mo ni naglangkop sa tibok gyud nato nga mensahe, no? Gikan sa Roman number 1 ug taman sa Roman number 5. Ang Roman 1 number 1 ingon diri ingon sa where there is no vision, the people cast off the strength. So ingon niya kung wala kuno tay pananaon, so ingon diri. Kung wala tay pananaon, so ingon. Kung wala tay vision, so ingon diri. Kung wala gani tay pananaon, magpatuyang ang katawhan. Busa salamat sa Ginoo nga ining mensahe ipakita kita nga unsa gyud ang kinahanglan nato. Manaa kita pananaon aron nga tawo dili magpatuyang. Amen. Hallelujah. Kung tanaw nimo ang Roman number 8, ang Roman number 8 ang ingon sa that's in the Bible. Okay, basahin ako sa Bisaya. Amen, no? Ingon sa diri nga sa Biblia nagpasabot ang pananaon ug talagsaong talan-awon. Nagpasabot kini talagsaong matang nga pagkakita ug mahimayaon. Sulodnon nga pagkakita ug sa espirituhanong talanawon nga makita nato gikan gyud sa Dios. Amen.
Kining tanang butang makita nato gikan gyud sa Dios mga igsoon. Dayon kung tan-awon nimo ang Roma ang letter B sa in order aron sa B. Aron makakitag tag pananaon kinahanglan tag pinadayag kahayag og igtatanaw. Busa kung basahon nato ang mga given ang mensahe sa tong igsoon ni ang mensahe ni si James Liman, yun siya nga amen sa hallelujah. Kung ingon siya na kinahanglan tag makikitag panahon aron ta makapangatiman. Aron kita matimanan niya na kinahanglan tag pinadayag, kahayag og pananawon. Ingon sa dinhi ang pinadayag kinahanglan mabuksan, ma-unveil. Dayon na kahayag, dayon duna day pagkakita na kinahanglan kuno tag proper nga pagkakita. Amen. aron kuno ma-remove, maisog, mabalhin ang mga tabil. Hallelujah. Then sa letter C ingon siya din nga ang langit nun nga pananaw nagagoberno nato, naga-restrict nato, naga-control nato, naga-direct nato, naga-preserba nato og nag-revolutionize aron kuno ta maampingan sa tinuod gyud nga pagkausa ug mahatag kini kusganon gyud aron ta makapadayon. Ingon sa letter C nga naghinahanglan tag langitnon nga pananawon. Kay kung wala tay langitnon nga pananawon, ingon sa easy for us to lose. Dali ra kuno ta nga mawala. Busa nakinahanglan ta niini nga pananawon. Then ang letter D ingon siya sa diha kuno nga kakita ta niini nga pananawon ato kunong tibuok nga pagkatao atong sudludnon nga pagkatao malisok kini ug mausab. Then dumna dita panghunahuna konsepto ug attitude. Then ingon sa diri nga sama kuno ta ni Pablo, no? Si Pablo kung tan-awon nimo usa siya ka manglulutos, no? Pansadihang kung tan-awon nato si Pablo diha sa Acts 9. Di ba gidunay kahayag nga mipatumba niya. Unya sa dihang natumba siya sa tulok adlaw, tulok ka gabi, ang pagkatumba ingon din siya Ginoo, kinsa ka ingon si atong Ginoo sa ulo nganong gilutos mo ako. Diningon sa kinsa maka Ginoo? Si ako si Jesus nga imong gilutos. Amen. Ingon sa dinhi nga kini kuno nga bahin alang ni Pablo ingon ta nga dunay sa suludnon nga pagkausap. Pinaagi ni Jesus nga nagsulti niya diha sa mga langit. Kung wala sa sulti ni Jesus, wala sa suludnon nga pagkausap. Busa kung tan-awon to diri ang letter D, nagpakita nato kinahanglan makakita tag pananawon. Amen. Antibokin natong pagkatao sa suludnon aron ta makaliso diha sa Ginoo. Yun ingon pag isa, ang pahiuli sa Ginoo maison, dili ni siya outward movement. Dili ni siya kalihukan sa gawas, kundi ang pahiuli sa Ginoo usak ni siya kapaagi sa suludnon nga kinabuhi. Then ang letter E ingon sa ang langiton nga pananawon nang motivates na to, nang energize na to, nag-hold na to, naghatag kuno na to kasiguruan nga madala ta diha sa Ginoo sa iyang up-to-date move. Isibo nga panahon nga lihok nga naghimo kuno ni sa atong kinabuhi ganun ay hingpit nga kahulugan og tumang. Manaingon sa letter E nga sa katapusan kuno nga mga adlaw bisan naatay mga kasamok, naatay mga kalisod na kinahanglan kita dunay pagsalik niya maigsoon. Mo nang ingon Hebreano nato 12:2 nga kinahanglan kita nga motutok ngadto ni Jesus. Hallelujah. Din ang letter F ingon sa matag usa kuno nato nga nalagad si Ginoo, kinahanglan dunay tay kita mahimutang persona nga dunay pananawon, dunay tay suludnon nga panahon nga mag-revolutionize nato ug makaalagad din ta sa Ginoo. Ingon sa diri nga bisan kuno karon nga panahon na kung tan-awon nimo ang kalisdanan nato karon dunay tay gitawag og pandemic, di ba? Ang pandemic di lang sa Pilipinas kundi ang pandemic dinhi universal ni. So busa mingon siya bisan mahitabo ni nato kinahanglan motutok ra gyud ta ni Jesus mga igsoon. Ingon sa maka-revolutionize kuno ni nato. Sa dihang ma-revolutionize ta, ingon sa change something makapausab ni nato. Sa dihang mausab ta, doon na kuno'y mga butang nga mausab nato mga igsoon unya makapadayon kuno ta. Hallelujah. Din sa letter G ingon sa ubos nining langiton nga pananawon gidirektahan ta ngadto sa Ginoo sa destinasyon sa atong kinabuhi
gikontrol ta sumala gyud sa pamatigayon sa Dios. Yung sa atong destination asa man ginataring our destination mao gyud ang bagong Jerusalem. Then letter H, ang gobyerno nga pananaon sa Biblia mao gyud ang tulusang Dios nga nagbuhat sa iyang kagalingon nganhi sa iyang piniling katawan, iyang tinubos nga katawan aron ta masurupan at tibok nato nga pagkatao sa iyang Dios ng Trinidad ug magpalugwa kini pagtukod sa lawas ni Kristo nga mahingpit unya sa bagong Jerusalem. Hallelujah. Ingon sa dinhi nga ang tulusang Dios nagbuhat nga ni nato mga ison. Ato ba ning nasinatian no nga ang tulusang Dios karon nagbuhat nga ni nato kita mga pinili, kita mga tinubos niya, ang tulusang Dios nagbuhat. Din ang Roman number 2 ingon sa by truth palito nato ang kamaturan. Pero dili nato kini ibaligya, no? Sa ingon niya by the truth, no? Roman number 2 ingon sa diri nga paliton kuno nato, palita ang kamatuoran ug ayaw kini ibaligya. Busa kun tan-awon diri unsa man kamatuoran nini? Ang kamatuoran dinhi nagisgot kini kalabot sa Dios ng realidad nga kining Dios ng realidad wa ni maabot nato pinagis pagtudlo sa doktrina, dili gitugutan ni sa Ginoo nga muumol gyud mabuhi ta ug magawi ta ni Dios nun nga kamatuoran. And then ingon sa diri nga sa number 1 sa the truth is something that we have to buy, something that has price. Number 1, buying ang pagpalit kuno na kinahanglan kini o pagbayad og bili. Then kung gusto kuno ta nga mapahimaot sa Ginoo, mubarog kita diha sa kamatuoran o mubayad kita bili. Hallelujah. Sa ato kuno kasing-kasing, ready ta nga modawat sa Ginoo ug sa kamatuoran o mopalit puta bisan unsa nga bili aron ta mapanalanginan mga igsoon. Hallelujah. Then, padayon ta, no? Ang 4, ang letter B, ingon sa dinhi nga, ang Diyos ng kamatuoran, bukos daw, is absolute. Ano nga, kinahanglan puno ta, bukos, alang sa kamatuoran, o maphod ta sa pagkabukos sa kamatuoran. Ingon sa rin, ang kamatuoran, dili kuno ni mo'y tamis alang nato. Kung dili, ang Diyos gyud mo'y bukos nga masama kita sa Diyos mga igsoon. Masama ta sa iyang kaugalingon ug dili ta masama masama kuno ta sa iyang kaugalingon ug masama kita diha sa kamatuoran. Then 1, ingon sa to be absolute for the truth means to set aside feelings, ignore ko nato atong personal nga pagbati mga relationship ug dili kita mobarag sa atong kaugalingon. Amen. Ingon sa we have to adjust ato gi-adjust kuno ang atong endurance, no? Alang sa Ginoo. Then number 2, ang kamatuoran kuno buktong talagsaon nga sukdanan. Og mubarog gi kuno ta nga kamatuoran og mubatok sa atong kagalingon. Upholding absoluteness of the truth is possible only kung kita kuno mapagawas gikan sa atong kagalingon. Kung mapagawas ta gikan sa atong kagalingon, maison mabatukan gid nato mubarog kita diha sa kamatuoran. We should honor God's truth, take the way of the truth, and not compromise the truth in any way. Mo nang giingnan ta sa 2 Pedro nga samtang kita gyud mosunod gyud ta diha sa pagkamasinabuton diha niya. Dito ingon sa kahingpitan sa Dios ng pamatigayon, kinahanglan po ta nga absolute bukos kita sa gitawag og present nga kamatuoran. Hallelujah. Absolute kita ingon sa diri nga nagpasabot kini nga ihatag ginato, ano? Give up to the truth, no? Doon ang kamatuoran kuno ni nagpasabot og progressive, doon ay pag-uswag. Panalitan kuno sa local church. Amen. Makita nato nga ang local church is the body, is goal. Amen. So makita nato nga ang kamatuoran ingon sa dinhi nga progressive mga igsoon. Then number 3 sa palay. Number 3, no, isa rin nga. Okay. Abanti natin ito sa Roman number 3 kaya ito dito na Roman. Amen. The spirit of man is Lamb of Jehovah, searching all the innermost parts of our being. Isa rin nga ang espiritu kuno sa tao mao ang lamparhan niyo ba nga nagapangita sa kinasulurang bahin sa atong pagkatao. Amen. Yung saan mo kuno nato pag kinabuhi sa Dios ng mga kinabuhi, kinahanglan kuno ng ato gyung pansayon ang atong nasagol nga espiritu. Hallelujah. Ug makinabuhi din ta
sa Dios nun nga kinabuhi. Ingon sa to, just as a lamb kuno, sama kuno sa suga nga dunay sulod nga kahayag nga nagpadayag ang espiritu sa tao nga gibuhat kasudlan pod ng Dios nga magpadayag niya. Minsa ang Dios kahayag ug diha niya wa gyud kangit-ngit mga igsoon. Hallelujah. Amen. Dayon okay, dito sa Roman number 4, ingon sa diri nga ang Roman number 4 sa keep your heart with all vigilance, for from it are the issues of life. Kinahanglan kuno ta magbantay sa atong kasing-kasing kay gikan kuno nini mulugwa ang kinabuhi. Ingon sa diri nga masayod ta so sa katawo pinaagi sa iyang kasing-kasing. Keep your heart with all vigilance. Mo nagingon sa atong igsoon, mga tao karon daghan kay sila nagbigil sa mga namatay. Pero dinhi gipakita nato nga ang atong bigilan di ay mao ang atong kasing-kasing. Hallelujah. Praise the Lord. Then so ta sa Roman number 5 no. Kung oras mo ra. 4 ba tatutok. Amen. Ingon sa letter B sa ang atong kuno kasing-kasing mao ang entrance ug mapoy ang gawsanan sa atong tibuok pagkatao. Unsa man itong kasing-kasing? Ingon sa diri nga atong kasing-kasing daw dunay upat ka organ no. Natay emotion, mind, and will, ug doon na po tayo conscience nga iyang bahin sa atong espiritu. Ingon sa dini nga sama kuno sa gitawag underground water, no? Doon na kuno'y tubig nga mukula, pero ang problema kung makagula, kung ang iyang agianan, iyang channel hugaw. May ison, kinahanglan gyud ta maputli ang atong kasing-kasing aron bisan kuno sa atong pagpamulong, no? Bisan sa atong pagpamulong, kinahanglan putli gyud ang atong kasing-kasing. Hallelujah. Then ingon sa letter C, ang Hebrewanon nagpakita sa proverbio nga hallelujah nga ang ingon sa keep in Proverbs nagpasabot ko ni nga word jahan gyud ang atong kasing-kasing ibabaw sa tanang butang unya mulugwa dayon kini og kinabuhi. Amen. Hallelujah. Ingon sa dunay ingon sa ato kunong kasing-kasing dunay complicated. Dunay unom ka butang iyang gipakita dinhi. Unang-una ang Dios kuno nagbiring away. Amen. Kung mubiri kuno tag laing pabutang gawa sa Dios, ang Dios di gyud malipay nato mga igsoon. Ikaduha, batok gyud sa Dios ang unsa? Ingon ang pagkalukwam. Kung dagaang ta batok ini sa Dios o di katuloy yung sa ang against batok ko sa Dios kung mabahin-bahinon ang atong kasing-kasing. Ingon sa kung atong kasing-kasing kuno double heart sa mahigugma ta sa Dios, may gugma po ta sa kalibutan, nagpasabot na kabatot ka sa Dios. Kaupat, batok ang Dios kuno sa kasing-kasing nga dili bugos. Busa kinahanglan bugos gyud ang kasing-kasing. Kalima, batok nga Dios ang gitawag og educated heart, no? Kinahanglan kuno ang atong kasing-kasing kanunay gyud kuno kalma. Our heart always heart calm kuno. Atong kasing-kasing kanunay gyud kuno kalma. Ikaunom, ang atong kasing-kasing daw kinahanglan kuno mana kanunay sa kalinaw. Amen. Si Satanas kuno kanunay gyud nga nagmaniobra aron ta lipaton mga igsoon. Basta ingon sa dinhi kinahanglan ang atong kasing-kasing kinahanglan malin. Ikalima, Roman number 5 ingon sa dinhi nga ang gugma daw mutabong sa tanang paglapas. Amen. Ingon sa re kato kunong nagtabon sa paglapas, nagtingwa sa gugma, apan siya kuno nga nag-usab sa mga butang nga ingon sa dinhi letter B isa to cover is love. To uncover is not love. Kung atong tabunan, higugma ta, pero atong dili tabunan, wa ta may higugma. Letter C, covering brings in blessing. Ang pagtabo nato nagdala kuno ni sa panalangin. Na example ini, ang Genesis 9:22 kung 27, makita nimo si kung tanaw nimo diri si Noah, di ba? Sa dayang nakita siya ni Ham, ang iyang pagkahbo, itabi din ni Ham sa duha ka igsoon, ni Sem ug ni Japet. Pero si Sem ug si Japet pod nagkuha sila habol unya nitalikod sila, naglakaw sila, di pa gitabunan nilang ama. So sa kung tanaw dinhi, makita nimo nga ang panalangin na ni Sem og ni Japet mga igsoon. Pero naay punto dinhi, no? Tingali, basahon kung namo higayon diha, basahon ninyo ang footnote Genesis 9 footnote 25. Dunay dami nga gibutang diha nga ang kana kunong kung tanawon bitaw sayo kung tanawon nimo ano kupog sinuwal sa to pa kung imong kwintahon tanawon medyo mas makatarunganon si Ham nganong yatong gibuhat pero ingon siya da ang pagtabon kuno sa butang naghatag nato panalangin pero kung dili kuno imo pagtabon
na kuno ang tunglo may ison. Maning sir, those who uncover others suffers force. Then those who cover other sins, depicts and shortcomings, enjoy and gain blessing my God. Yung sa kung mutabunan ko na to ang sala sa uban, makapahimulos ta og panalangin. Then madawat ko nato ang panalangin. Praise the Lord. Then lastly, ang letter D, ingon sa dinhi nga ang gugma kuno nagtabon sa tanang mga butang. Katura kunong di lang kuno sumayong mga butang, bisan pa sa mga dautan nga butang. Isa, the elders need to realize nga ang ilang papangatiman kuno kinahanglan ka mutabon sila sa mga sala ug di gyud nila tagaan og higayon ang uban nga ang pagkadautan. Naani sa Vital Groups no page 72. Then ang A, whoever uncovers the defects, shortcomings and sins of the members of the church is disqualified from the leader. Kundi ang mga anciano kung ilang papangatiman di sila mutabon sa mga defects, sa mga sala, disqualified kung sila may ison. Amen. Then our uncovering of the members under the eldership, our shepherding annuls our qualification. Number 2, we need to shepherd others according to God with a love that covers all transgression. Manangingon sa 1 Peter 5:2, Proverbs 10:12. Isa. Then letter E, above all, babaw sa tanan, have fervent love among yourselves because love covers a multitude of sins. So, ingon sa dinhi nga ang gugma gyud. Amen. Mutabon gyud sa multitude of sins mga igsoon. Hallelujah. Busa magampo unta ta nga atong gugma kanunay gyud tang ma-proceed ba diha sa Ginoo, no? Aron ang panalangin moabot gyud nato mga igsoon. Kung tan-aw nimo ang kahimtang ay footnote dito isa ang kung tan-aw nimo si Noah mura gyud sayop siya. Pero karon kahimtang karon bisan mga igsoon wala sayop. Kung tan-aw nimo daghan kayo mga isyu. Daghan kayo mga isyu wala gyud pagtabon sa sala. Manang makaingon ta mahadlok unta ta ni mga butanga mga igsoon, no? Kung tan-aw nimo ato palibot karon grabe. Pero ingon si Brother Manuel kining tanan nga butanga kung mo komplento sa Ginoo ang atong complaint mahimong mga pag-ampo diha sa Ginoo. Hallelujah. Daigo ng Ginoo. Praise the Lord. Amen.